बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सनदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या सनदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम प्यारे पाकिस्तान। अल्लाह रब्बी अज़्ज़ा व जल कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं या दूसरे लफ्ज़ों में अपने बंदों को खुशखबरी और बिशारत अता फरमाते हैं। रब ताला का फरमाने वाली शान है अपने बंदों से कि मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ, मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ। जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी दुआ कबूल करता हूँ। तो उनको चाहिए कि मेरे हुक्मों को माने और मुझ पर ईमान रखें ताकि नेक रास्ता पाएं। कितनी मोहब्बत से, कितने प्यार से अल्लाह रब्बी अज़्ज़ा व जल अपने बंदों को नेक रास्ते की, भलाई वाले रास्ते की, फलाह वाले रास्ते की जो है वो नसीहत फरमा रहे हैं और अपनी मोहब्बत का इजहार फरमा रहे हैं अपने बंदों से। जैसे शफीक तरीन माँ बाप जो होते हैं, जैसे ख़ास तौर पे माँ होती है और उसका जो नौज़ायदा या छोटा बच्चा होता है ना, अपनी माँ के लम्स को महसूस करता है, फिर वो अपनी माँ की शक्ल को पहचानता है और फिर अपनी माँ की जो सोने की जो उसकी आदत है वो अपनी माँ के साथ सोता है। अगर उसकी माँ रत्ती बराबर भी इधर उधर हो जाए तो वो वहशत ज़दा और खौफ ज़दा हो जाता है। तो जब फिर माँ ये लफ्ज़ कह देती है ना कि बेटा मैं इधर ही हूँ, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, तो बच्चे को सुकून मिल जाता है और वो सुकून की नींद सो जाता है। इसी तरह अल्लाह रब्बी अज़्ज़ा व जल जो 70 माओं से बढ़कर प्यार फरमाने वाले हैं अपने बंदों से, तो फरमाते हैं कि मेरे बंदो जब तुम मुझे पुकारो तो मैं तुम्हारे पास ही हूँ। मत समझो कि मैं तुमसे दूर हूँ, मैं तुम्हारे पास हूँ। और जब तुम मुझे पुकारते हो तो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करता हूँ। यानी तमाम अल्लाह रब्बी अज़्ज़ा व जल कभी भी किसी भी दुआ को, जायज़ दुआ को रद्द नहीं फरमाते। लेकिन अल्लाह पाक को सही इस चीज़ का होता है कि दुआ के कबूल होने का जो वक्त है वो रब ताला ज़्यादा बेहतर जानते हैं। बसा औकात हम अपनी दुआएं करते रहते हैं, लेकिन कबूलियत में जब देर होती है तो हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन उसमें भी कोई ना कोई हमारी भलाई ही होती है, उसमें कोई ना कोई मसलहत ही होती है। तो अल्लाह पाक यानी कि ये फरमाते हैं कि बेशक जो बंदा अल्लाह ताला का कुर्ब पा लेता है, जो अल्लाह से इतनी जिसकी लौ लग जाती है कि वो अल्लाह को बहुत आसानी से और बहुत मोहब्बत से यानी पुकार सकता है, तो वो बंदा चाहे पूरी दुनिया शर्क ता गर्ब, चाहे उसका कोई भी दुनियावी रिश्ता ना हो, कोई रिश्ता भी सलामत ना रहे उसका, उसके पास ना हो, लेकिन रब हमेशा उसके पास होता है। अल्लाह ताला जो है हमेशा उसके पास होता है। और अल्लाह रब्बी अज़्ज़ा व जल जिस पर तवज्जो अता फरमा दें और जिसको अल्लाह ताला अपना कुर्ब अता कर दें, उससे बढ़कर खुशकिस्मत इंसान कोई दूसरा नहीं हो सकता। तो इसके बाद अल्लाह पाक ने फिर अपने बंदों से ये फरमाया है कि इस अल्लाह ताला की मोहब्बत के बदले में फिर उनको क्या चाहिए, उनको ये चाहिए कि वो मेरे हुक्मों को माने। यानी हम अल्लाह रब्बी अज़्ज़ा व जल के तमाम अहकामात की पैरवी करें जो रब ताला ने कुरान मजीद में अपने बंदों को अहकामात दिए हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार ने अपनी यानी कि उन पर अमल फरमा के सीरत तैयबा के की मतलब निस्बत से हमें हमारी रहनुमाई फरमाई है, हमारी गाइडेंस फरमाई है कि कौन से अमल हैं जो करके हम जो है वो अल्लाह पाक के प्यारे बन सकते हैं, और फिर कौन से अमल हैं जिनको हम अदा करके जो है अल्लाह ताला के कहर के हकदार बनते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनको चाहिए कि मेरे हुक्मों को माने और मुझ पर ईमान रखें। यानी अल्लाह की पाक ज़ात पर मुकम्मल भरोसा और ईमान रखें कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, वो माबूद बरहक है, वही ज़िंदगी देता है, वही मौत देता है, वही रिस्क देने वाला है, वही इज़्ज़त देने वाला है। माअज़ अल्लाह और ज़िल्लत जो है, अब कोई इंसान अपनी रुसवाई का काम करता है तो ज़िल्लत भी वही देने वाला है, बादशाही भी वही देने वाला है, फ़कीरी भी वही देने वाला है। वो
اپنے ہر مطلب اس میں وہ کن فرماتا ہے اور چیز ہو جاتی ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، تاکہ نیک رستہ پائیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر میرے پہ ایمان رکھیں اور پھر نیک رستہ پائیں۔ اب رستہ پانا دو طرح کے رستے ہوتے ہیں دنیا میں۔ ہم راستہ جب دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کہیں بھی جاتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں، تو اگر ہمیں راستے کا پتہ نہیں ہوتا تو ہم یعنی دشوار گزار راستوں سے جاتے ہیں، گھاٹیوں سے جاتے ہیں، پہاڑوں سے جاتے ہیں، لیکن اس کے متبادل ایک اور راستہ بھی ہوتا ہے جس پر ہم آسانی سے جا سکتے ہیں۔ تو اگر ہم دشوار گزار راستے سے جائیں تو ہمیں طرح طرح کے خوف جو ہے لاحق ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم پلین کا یعنی کہ جہاز کا سفر کریں تو جو ہے ہمیں بہت آسانی ہوتی ہے، اس میں ہمیں ایئرپورٹ پہ بہت اچھے طریقے سے ویلکم کیا جاتا ہے، بہت اچھی یعنی کہ بٹھایا جاتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں موجود ہوتی ہیں، بڑے احتیاط سے ہم جہاز میں پہنچتے ہیں، وہاں پہ سیٹس آرام دہ ہوتی ہیں اور ایئر ہوسٹس جو ہیں وہ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں، ہمیں کھانا دیتے ہیں، پانی دیتے ہیں، پھر ہمیں ایئرپورٹ پہ دوسرے ملک میں بہت احتیاط کے ساتھ لینڈنگ ہوتی ہے، وہاں پہ بھی اچھے طریقے سے پیش آیا جاتا ہے، تو سفر جو ہوتا ہے وہ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ جبکہ وہ لوگ جو ان لیگل طریقے سے جاتے ہیں دوسرے کسی کنٹری میں، تو جیسے پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ کشتی الٹ گئی اور بہت سارے جو لوگ ہیں وہ اپنی جانیں جو ہیں وہ گنوا بیٹھے۔ کہ جب ہم ان لیگل سفر کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اس میں ہمیں لمحہ لمحہ موت کا اندیشہ ہوتا ہے، لمحہ لمحہ زندگی کو خطرات ہوتے ہیں، ہمیں کوئی پراپر کھانا نہیں دیا جاتا، اور ہمیں یعنی کہ ان لوگوں کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ منزل پا سکیں گے یا نہیں، یعنی اس ملک تک پہنچ سکیں گے یا نہیں، یا کہ راستے میں ہی مارے جائیں گے۔ تو اسی طرح نیک رستہ جو ہے وہ صراط مستقیم کا رستہ ہے۔ نیک رستہ انسان کو جو ہے وہ جنت کی نوید دیتا ہے، اور وہ رستہ جو رسکی ہوتا ہے، جو ان لیگل ہوتا ہے، یعنی اس لحاظ سے، اس قانون کے لحاظ سے جو اللہ نے نافذ کیے ہیں ڈائریکٹ اپنے بندوں کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے ان پر عمل کر کے ہمیں بتایا ہے کہ جو ان لیگل راستہ ہے اس کے لیے وہی ہے جو وہ کشتی کا واقعہ ہوا، کہ اس کے لیے پھر اس راستے کا جو انجام ہے وہ بلا شک و شبہ جہنم ہے۔ تو اللہ رب عزت جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک راستہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور برے راستے سے اللہ تعالی ہمیں بچائیں۔ پاکستان زندہ باد، عمران احمد خان زندہ باد۔